praying for you. Thank you. Hola a todos, como ya saben, mi nombre es Luis Gabriel Ortiz. Hi everyone, as all of you know, my name is Luis Ortiz. Es un verdadero honor compartir con ustedes hoy. It's a real pleasure and an honor to be with you today. Mi muy amada y hermosa esposa Luz Mayra y yo tenemos 14 años de casados. My beloved, his Where is beloved that? wife, my very loved one, they have 14 years married. Y el Señor nos ha bendecido con dos hermosos hijos. The Lord has blessed us with two beautiful kids. Well, handsome, I think is more appropriate. En el tiempo que le he servido al Señor, In time that I've been serving the Lord, he sabido lo que significa estar de rodillas, con mis ojos cerrados, esperando un tiro en la cabeza. I've known and I've tangibly known what it is being praying on my knees with a gun close to my forehead. Al mes siguiente, unos secuestradores fueron y se llevaron a mi papá de la iglesia. And the next month from that event, some kidnappers came and took his father from his church. Después de eso, vinieron las amenazas a nuestros teléfonos para decirnos que nos iban a matar. After that, lots of threats through phone calls and all of that to tell us that they'll kill us. Y para hacernos saber que hablaban en serio, hicieron más de 30 disparos a la oficina de mis padres. To make it really evident that they for sure will do it, they shot 30 times on his dad's office. Después de eso, hombres armados y violentos vinieron a mi casa. After that, people with guns and very violent came to my house. Y después de eso, And after that, secuestraron a mi hermano Elias, the hip hopper. my brother, the hip hopper, was kidnapped by the same guys Con sus hijos, with his kids. ellos apuntaban sus armas a la cara de los niños They were aiming their guns towards their kids' faces. y ya nos habían advertido They warned us at that time que querían apresarnos that they will take us to jail por un largo tiempo. for a long time. Así que la decisión de salir del país se tomó en horas. So the decision to leave the country only took us hours. En las próximas 2 semanas And in the following 2 weeks, estábamos dejando nuestras familias, amigos, casas, we were leaving our family, houses, everything behind. pero nosotros entendemos que todo obra para que con alegría glorifiquemos el santo nombre del Señor. But we understand that everything works together to glorify His name with joyful hearts. Porque Él nos ha pescado en la red que ha sido tejida en su fidelidad, su amor y su santidad. Because He has fished us. Is that a word? Yes. Through the net that He's been built with His love and fidelity or loyalty. Amén. Yo estaba un poco preocupado de hablar un poquito inglés, I was a little concerned about speaking in English, pero después de escuchar a algunos de ustedes hablar español, but after listening to many of you trying to speak Spanish, it's good. así que si yo los perdono, les perdono a ustedes su español, So if I forgive you for your Spanish, ustedes tienen que perdonar mi inglés. you gotta forgive our English. So let's start. In Mark 1:17 says, So let's start. Mark 1:17. Oh, Marcos 1:17 dice, and Jesus said to them, y Jesús les dijo, "Follow me and I will make you become fishers of men." síganme y les haré pescadores de hombres. Fishing consists of taking fish out their natural environment. Pescar significa sacar al pez de su entorno natural, de donde él pertenece. Jesus removed us from our sinful nature. Jesús nos removió de nuestra naturaleza pecaminosa. If we have been fished for Christ, it is because we no longer live in a sinful nature. Si hemos sido pescados por Cristo, por el Mesías, es porque no vivimos ya en nuestra naturaleza pecaminosa. And now we are fishers of men. Y ahora somos pescadores de hombres. Un día mi papá llegó a mi casa con un libro One day, my dad came home with a book.
que me inspiró a predicar con más pasión a Cristo. that actually inspired me to preach even with more passion and fervor about the Lord. Se llama Torturado por Cristo, It's called Torture by Christ. por Richard Wurmbrand. There you go, by Richard Rumor. Yes. Y una de las historias de ese libro One of the stories that the book has, se las voy a compartir y espero que abran sus corazones y puedan estar en los zapatos de esas personas que son perseguidas. and I'm going to share that story, and I hope you can be in the shoes of those people that I'm going to talk about right now. En Rumania, In Romania, los comunistas convocaron a un congreso de todos los grupos cristianos en el edificio de nuestro parlamento. the communists called a congress of all Christian groups in our parliament building. Asistieron unos 4,000 sacerdotes y pastores que eligieron nada más y nada menos que a Joseph Stanley como presidente honorario de dicho congreso. Some 4,000 priests and pastors attended, electing none other than Joseph Stanley as honorary president of the Congress. Al mismo tiempo, él era el presidente del Movimiento Mundial Ateo y un asesino en masa de cristianos. At the same time, he was the president of the World Atheist Movement and a mass murderer of Christians. Uno tras otros, obispos y pastores se levantaron en aquel recinto para declarar que el comunismo y el cristianismo fundamentalmente son lo mismo y que por lo tanto podían coexistir. One after another, bishops and pastors stood up in the room to declare that communism and Christianity are fundamentally the same and therefore could coexist. Un ministro tras otro ensalzó al comunismo y aseguró que al nuevo gobierno que podría contar con la lealtad de la iglesia. One minister after another extolled communism and assured the new government that it could count on the loyalty of the church. Mi esposa y yo estábamos presentes en ese congreso. My wife and I were present at that Congress. Ella, que estaba sentada cerca de mí, me dijo: Richard, levántate y limpia la cara de Cristo de tanta vergüenza. She, who was sitting near me, said to me, Richard, get up and cleanse the face of Christ of so much shame. Están escupiendo en su cara. They're spitting on his face. Y le dije: And I told her, si lo hago, pierdes a tu esposo. if I do, you lose your husband. Ella respondió: She replied, no deseo tener a un cobarde por esposo. I don't want to have a coward for a husband. That's exciting enough, isn't it? Oh, come on. Yes. Sorry. Richard habló con valentía. Richard spoke with bravery. Sus palabras se transmitieron a nivel nacional His words went broadcasted nationwide. y fue arrestado y cruelmente torturado. And he was imprisoned and cruelly being tortured. Muchos no lo saben, pero algo parecido pasó en Venezuela con las iglesias. Many of you don't know, but things like this happened in Venezuela with the churches. Ahora, a eso llamo yo ser pescado por Cristo. That's what I call being fished by Christ. Y me pregunto si con nuestra valentía, conducta, carácter, orden de prioridades, sacrificio y amor al Señor, estamos escribiendo la historia que va a inspirar a la siguiente generación a servir con más pasión a Cristo. And I wonder if with our courage, conduct, order of priorities, love, passion, we're actually writing the story for those that are behind us and the new generation. Do you make your most important decisions based on eternity? ¿Tú basas tus más importantes decisiones en la eternidad? En Colosenses 3:2 dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colossians 3:2 says, set your mind on things above and not on things on earth. Nadie sabe el día ni la hora, Nobody knows for real the day or the hour. That's true. pero supongamos But suppose que te acabas de enterar de que Cristo viene en los próximos 20 minutos. you just heard that Jesus is coming in the next 20 minutes. ¿Hubieras hecho exactamente lo que hiciste la semana pasada?
Would you done exactly what you did last week? ¿Qué hubieras Would you hecho done it? diferente? What would you have done differently? Intelectualmente, todos sabemos que vamos a morir. Intellectually, we all know we're going to die. Pero muchos de nosotros tendemos a vivir como si nuestra vida terrenal fuera a durar para siempre. But many of us live like our earthly life is going to last forever. Y la clave es que siempre debemos vivir como si Cristo viniera en los próximos 20 minutos. And the key of this is that we should live like Christ is coming in the next 20 minutes. ¿Está tu vida atrayendo a otros a la palabra de Dios y a Jesucristo? Is your life attracting others to the Word of God and to Jesus Christ? ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra iglesia? What do you think when you hear the word church? Para muchos la iglesia es un lugar donde buscar ayuda. For many, church is the place where I find help. Para otros es un lugar donde dar ayuda. For others, is a place where they give help. Para They offer otros es un lugar donde aprender la palabra de Dios los domingos. help. To others, it's just a place where I just go and learn the Word of God every Sunday. Y la iglesia es eso, pero mucho más. But the church is that, yes, but even more than that. ¿Te imaginas orar con tal fervor al punto de que este lugar tiemble literalmente? Would you picture yourself praying with such fervor that this place would be shaken by His presence? Eso sucedió precisamente en la iglesia del primer siglo. That's exactly what happened in the first century church. En Hechos 4:31 dice que cuando los creyentes terminaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron anunciando valientemente el mensaje de Dios. Acts 4:31 says, "And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness." En resumen, un grupo de personas se reunía a orar con el mismo propósito y el mismo sentir. So this is what it means: is a group of people that gathered together to pray with the same purpose and desire to go after. Para salir a predicar valientemente el mensaje de salvación. To go, they gathered so they may go and preach the message of salvation. Lo que para mí es lo más impresionante del texto What shocks me the most about the text is es que dice que todos, that it says that all, no algunos, not some, no la mayoría, not the majority, todos fueron llenos con el Espíritu Santo they were all filled with the Holy y Spirit. salieron valientemente a predicar el mensaje de salvación. And they went outside boldly to preach the message of Sin salvation. importar que los apresaran o los lanzaran a los leones. No caring about their lives, that they could be thrown to the lions or they could be on jail. En frente de una multitud que cruelmente gritaba a los leones. In front of a multitude of people, they'll say, "Throw them to the lions." Hoy, Today, muchos de nosotros no estamos siendo perseguidos de esa manera. we're not being persecuted that way, right? Hoy muchos de nosotros no luchamos con el miedo de ser asesinados. Many of us don't struggle with the fear of being killed or assassinated, Pero luchamos con el monstruo de la pereza. but we fight against the giant, the monster of laziness Frecuentemente or apathy. That would fit too. aprovechas alguna oportunidad para predicar el evangelio. And the question is, do you often take advantage of an opportunity to preach the gospel? ¿Oras frecuentemente para ser un obrero en la obra de Cristo? Do you pray frequently to be a worker in the work of Christ? Podemos dedicar todo un libro para definir y describir a la iglesia y aprender de su maravillosa y dramática historia. We can dedicate and write a book, the whole book, to talk about the church and the beautiful story. It's a beautiful story. Pero hay 3 puntos básicos que me urgen compartir hoy. There's 3 things that it urges me to share with you today. 3 puntos que completaron el concepto que he tenido de iglesia. 3 things that fulfill the concept that I have for the church.
3 puntos que sacudieron mi cómodo y muy amado asiento dominical. 3 things that moved my very comfortable and loved Sunday seat. En Romanos 12, del 4 al 5, dice que somos el cuerpo de Cristo. Romans 12, 4 and 5 says that we are the body of Christ, Messiah. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. As a church, we're the body of Jesus. Y un cuerpo está hecho de células. And a body is made of cells. Y científicamente una célula se considera una célula viva cuando cumple estas 3 funciones. And scientifically, a cell is considered that is a healthy and alive cell when it has these 3 characteristics and functions. A living cell has to fulfill these 3 functions. To fulfill these 3 functions. Para Nutrition, completar estas 3. relationship, and reproduction. La nutrición, relación y reproducción. Las células del cuerpo se nutren por el aire que inhalamos y la comida y el agua que ingerimos. The cells of our body and the body of anybody, they're nourished by the air we inhale and the water and food we eat. Estas células se comunican con otras células por reacciones químicas y se unen de acuerdo a sus funciones. These cells communicate to each other by chemical reactions, and that's how they fulfill their functions. Y luego de que crecen lo suficiente, se reproducen. And after they big enough and healthy and developed, Y they así- reproduce themselves. Y así se multiplican y sostienen desarrollo, crecimiento, salud y vida al cuerpo. And that's how they multiplied and they have crecimiento, Growth, healing, growth. There you go. And the rest of and them. life to the body. There you go. You got it both. So, nutrition. So, nutrición. En Mateo 4:4 Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. So Matthew 4:4 says, I'll read it here. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. ¿Te alimentas diariamente de la palabra de Dios, la oración y alabar a Dios? ¿O es solo un asunto dominical? Do you feed daily on the word of God, prayer and praising God, or is just a Sunday matter? Relationship. Relaciones. En Juan 13:35 Jesús dijo, el amor que se tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. In John 13:35 says, by this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. ¿Procuras amar a los demás como Cristo te amó? Do you seek to love others as Christ loved you? You seek, not sick. You know what I mean? Do you seek to love others as Christ loved you? En reproduction. En reproducción. En Mateo 28 del 18 al 20 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. It's not fair. You're memorizing. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Okay, Matthew 28, I'm going to read it. 18 to 20 says, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Nutrirnos diariamente de la palabra de Dios, de la oración y de las alabanzas. Amar a Cristo como nos ama y hacer discípulos es un mandamiento y no una sugerencia de parte de Jesucristo. Nurturing ourselves daily, loving as Christ loves us, and making disciples is a commandment and not a suggestion from Jesus. La palabra discípulo viene de disciplina. The word disciple comes from discipline. Y la disciplina es un conjunto de normas y reglas para la correcta realización de algo. And the word discipline is a set of norms and rules to the correct performance of something.
Eso es lo que Jesús dijo en Juan 8:31, That's what he says in John 8:31. cuando dijo: a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. So Jesus said to the Jews who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples. De esto aprendemos dos cosas. From this we learn two things. Y la primera es que hacer discípulos significa formar a otros para que sean como Cristo. The first one means that making disciples actually is forming them or shaping them in the way of being like Jesus. Practicando sus enseñanzas. Practicing his teachings. No significa formar a otros para que sean como yo. No, it doesn't mean that we're shaping them or forming them or growing them to be like me. Y lo segundo que aprendemos The second thing we learn from es this, que Jesús separó a los that's the Holy Spirit. I said something wrong? It's okay there. He said, Y lo segundo que aprendemos es que Jesús separó a los creyentes de los discípulos. The second thing we learn from this passage is that he separated the believers from the followers. Porque From the disciples, I'm sorry. es fácil conseguir a personas que se identifiquen como cristianos. Because it's really easy to find people that they identify themselves as believers, as Christians. Pero es difícil conseguir personas que practiquen las enseñanzas de Cristo. But it's really hard to find people that actually identify themselves and they practice the teachings of Jesus. El creyente se preocupa por la reputación que pueda tener en la iglesia. The believer, you know, he's concerned about the reputation that he may have in the church, within the church. Pero el discípulo se ocupa de mantener viva la llama del amor y cumplir los mandamientos de Cristo. But the discipleship is he's concerned about keeping the fire on his heart burning so that he can follow and do what Jesus does. Es lo que el Señor le dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1. Is what he said to the church in Sardis in Revelations 3:1. Cuando dijo: yo sé todo lo que haces y que tienes la reputación de estar vivo, pero estás muerto. Revelations 3:1 says, I know your works, and you have the reputation of being alive, but you are dead. Ahora, eso solo escribió una iglesia, no un grupo de ateos. Of course, and that was written to a church, not a group of atheists or atheists, you know, not believers. Ahora, no se trata de cuánta teoría de la Biblia tenemos, It's not about how much theory we have about the Bible. sino de cómo estamos siendo transformados por ella. It's about how much we're being transformed by it. La pregunta que tenemos que hacernos es si ese conocimiento te está llevando a amar a tu enemigo. What we have to ask ourselves is if that knowledge is actually leading me to love my enemy. Te ha hecho capaz de perdonar. Is that knowledge making me capable of forgiving? Te ha hecho más compasivo. Has that knowledge made me more compassionate? Te ha hecho pagar bien por mal. Has it made me pay good for bad? Te ha llevado a mirar la viga de tu ojo. Is that knowledge good enough to take away the beam of my eye? Te ha llevado a dominar tu lengua, Has that helped me to control my tongue? a dominar el enojo, To control the anger? a tener pensamientos puros, To have pure thoughts? a ser fiel. To be faithful? Te ha hecho honesto. Has that knowledge made you honest? Te ha llevado más a la presencia de Has Dios. that taken you deeper to the presence of the Lord? Porque en la iglesia sabemos cómo actuar. Because we know how to perform in the church. Y podemos decir: oh, aleluya. We can say, oh, hallelujah. And you have to say hallelujah. And tienes que decir hallelujah. Porque así tiene más unción. Because there's more unction behind it, more anointing. Pero mientras tanto, en nuestros corazones tenemos rivalidad, orgullo, egoísmo. The reality is that deep in our hearts we have, anger, pride, and enmity. Rivalry, jealousy. Celo, conflicto. Y aún así podemos mantener una buena reputación en la iglesia. And even that way we can keep the good reputation in church. We can. Es por eso que lo que sabemos no hace la diferencia. So
So that's why what we know is not what actually makes the change. Lo que hacemos con lo que sabemos es lo que hace la diferencia. What we do with what we know is what really, really makes the change. Y el amor que nos tengamos los unos a los otros es lo que testifica de que somos discípulos de Cristo y su palabra está viva en nosotros. The love that we have for one another is what really testifies that we're truly disciples of Jesus. Un creyente es una lámpara sin aceite. A believer is like a lamp without oil, Porque tiene la teoría pero no tiene el amor. because they have the theory but not love. Y si no puede alumbrarse a sí misma, ¿cómo puede alumbrar a alguien más? If he cannot be the light for himself, how can that person be the light for others? Un creyente no puede formar a un discípulo. A believer cannot form or teach or disciple a disciple. Así que para que hagamos el primer paso para ser discípulos en el trabajo, en la familia, en nuestro entorno, So the first step to be a disciple in our family, in our environment, es ser transformados por la palabra de Dios. is being transformed by the word of the Lord. Y que el amor que nos tengamos dé testimonio de una verdadera fe. And that the love that we have for each other testifies truly of about a real faith. El segundo paso es Second step orar con fervor, is to pray fervently, with fervor, como la iglesia del primer siglo, like the church of the first century, unidos en un mismo propósito, united with the same goal, en el mismo sentir, the same desire, que nos apasione lo mismo que a Cristo, being passionate about the same thing that Jesus did and is passionate about. como Él también lo enseñó en Lucas 10:2. As he taught us in Luke 10:2. Yes. Cuando dijo, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. When he said, the harvest is great, but the workers are few. Therefore, ask the owner of the crop to send workers to harvest. Ora frecuentemente para que el Señor envíe discípulos y envíe trabajadores para recogerla. Do you actually pray frequently for the Lord to send out workers to the harvest? En Hechos 1:8 Acts 1:8. dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. When people tell me they don't feel close to God, Cuando la gente dice que no se sienten cerca de Dios, I ask them how often they share their faith, yo les pregunto cuán a menudo ellos comparten su fe. because God empowers us to His mission. Porque el Señor nos da el poder, nos empodera para predicar su palabra. And if you are not living in that mission, it is difficult to experience the powers of God. Y si no estamos viviendo en esa misión, es difícil experimentar el poder de Dios. If you want to experience the Holy Spirit, you must witness the teaching of Christ. Si quieres experimentar el Espíritu de Dios, tienes entonces que testificar la sabiduría de Dios. La mayoría La de misión. nosotros usamos, estoy esperando que el Señor revele su llamado a mi vida, So many of us use the excuse, I'm just waiting for the Lord to reveal His calling to my life. como un medio para evitar la acción. Like actually an excuse to avoid the action. La pregunta es, ¿escuchaste a Dios llamándote para sentarte frente al televisor ayer? So the question is, did you hear God to tell you to go sit in front of your TV yesterday? ¿O para ir a las últimas vacaciones? Or just what about your last vacation? Did you ask the Lord? ¿O para hacer ejercicio en las mañanas? Or to work out in the morning? Did you ask the Lord? Probablemente no, Probably not. pero aún así lo hiciste. But you still did it, right? Y el punto no es que las vacaciones o los ejercicios estén mal, And it's not about condemning vacations or exercising.
sino que nosotros somos rápidos para racionalizar nuestro entretenimiento y prioridades. It's just the contrast of we're very fast in rationalized, what is our comfort and our entertainment. Pero lentos para comprometernos a servir a Dios. But very slow to commit and to serve the Lord. Hoy debemos entender que hacer discípulos no es solo un programa de la iglesia, We have to understand that to make disciples is not just a program or that part of the church. es la misión de la iglesia. It's the mission and of the existence of the church. Maybe any Venezuelan guy can say amen. Un Venezuela. Thank you. Venezolano puede decir You amén. make me feel better. Gracias, la hace sentir mejor. Thank you. Thank you. Miren, todo esto pasará. Listen, all of this is going to pass away. Y en algún momento todos enfrentaremos la eternidad. One day, we all are going to face eternity. Unos a una eternidad con Cristo Some eternity with Christ, y unos a una eternidad sin Él. and some they're going to face an eternity without Him. Y ahí nos vamos a dar cuenta que lo único por lo que valía la pena dar la vida Then we're going to realize that the only thing that it was really worth of giving our life to es por llevar el mensaje que provee salvación y vida eterna en Cristo. was to bring the message that brings salvation and eternal life to. Y sabemos que a veces eso puede complicar las cosas. And I know that it can be very complicated sometimes. Si Juan el Bautista se hubiera quedado callado, no le hubieran arrancado la cabeza. If John the Baptist would have been silent and quiet, probably he would not be decapitated. Would not. En Hechos capítulo 4 muestra cómo Pedro y Juan fueron apresados. So in Acts 4, they show how Peter and John, they were in prison. Y para liberarlos no le pidieron que dejaran de creer en lo que creían. To set them free, they didn't ask them to stop believing what they believed. Solo le pidieron que se callaran. They just asked them to be silent and quiet. La mayoría de las veces la iglesia no ha sido perseguida por lo que cree, Majority of the time, the church has not been persecuted for what we believe, sino porque no se calla. because we don't shut our mouths. That's a good thing. Mire, si yo me hubiera callado, Listen, if I would just shut my mouth, quizás estaría en Maracaibo, Venezuela ahora. I will still live in Venezuela. Pero la verdad es que en 2 de Timoteo 3:12 But 2 Timothy says, dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ahora, si no eres un cristiano que está comprometido con esa misión, So if you're a believer that is not committed with this mission, quizás no debas preocuparte por la persecución. maybe you don't have to be concerned about persecution. La persecución es para aquellos discípulos que no pueden ser callados ni detenidos. Persecution is actually for those disciples that cannot be silent. Porque lo que sabemos no hace la diferencia. Because what we know doesn't make any change. Lo que hacemos con lo que sabemos es lo que hace la diferencia. What we do with what we know is what really brings the change. En la mayoría de los casos en la historia, The majority of the cases of the times and throughout history, ha sido la iglesia quien ha provocado la persecución. it's actually the church who provokes the persecution, Porque no los han podido callar ni detener. because they have not been able to stop them or silence. Una iglesia que entiende que la misión no es para algunos, sino que es un compromiso de todos. Church that understands that the commitment is not for a few and a small group, but for all of us. Y no siempre nos va a tocar pescar en aguas tranquilas. Not always is we're gonna fish in quiet and calm waters. Pero es lo que hacemos. That is what we actually do. Es who we are. It's who we are. Es lo que Es lo somos. que hacemos. Very fast. We are fishers of men. Somos pescadores de hombres. Amen. Amen. I hope to see you soon, Lord willing, and the creek don't rise. Espero que le vaya más.
Me he preguntado el por qué debo confiar en la veracidad de la Biblia, o cómo debo orar, cómo puedo aumentar mi fe, profundizar mi relación con Dios, o más allá, cómo puedo perdonar. Hemos escrito este libro por causa de su amor, para responder a todas esas preguntas y acompañarte en tu devocional diario y vivir la experiencia junto a tu familia. Está disponible en Amazon, Google, Barnes & Noble, Kobo, iBooks y Venezuela. Disfrútalo y dame la bendición de acompañarte en tu crecimiento diario, disfrutando de cada testimonio, experiencia y frases que tenemos en este libro para ti. Disfrútalo. Que Dios te bendiga.